Hi guys! Maayong udto. So, sa wala pa makailan ako, tawagan lang ko sa pangalan nga Ann or Teacher Ann. So, sorry guys, karon ako naka-video kay nabisi ko og maayo. And nabisi ko prepare sa akong mga papel tungod kay gibless man ko sa Ginoo niya. Gitagaan ko yung opportunity nga sab or makatudlo dinhi sa among school sa among barangay mao nga karon ra jud in town ko naka video og balik. About sa katong daghang ming message nako nga pwede ba sila makapangayo sa ako ang lesson plan sa ako ang demo teaching kay lagi nagpa-ranking ko sa DepEd karon mo to nga gipost na ko akong video and daghang nag-message na ako nga pwede ba silang mangayo sa akong lesson plan. So my answer is yes. Pwede ra kaayo guys kay sharing is caring ba ya, di ba? O kung unsay naa nako nga pwede na akong i-share sa uban ninyo, dili ni nahui kanang pagdamot sa Tagalog pa, dili na ako ipagdamot sa uban. Kung unsay kanang knowledge nga gihatag Ginoo nako, o ako po nang i-share ninyo or sa uban nga nanginahanglan ani kay wala man puy lami kung kuanta, di ba? Kanang mag selfish tas akong kagalingon. Nindot man pud sa feelings nga makashare ta sa uban ilabi na sa mga nanginahanglan ug ilabi na sa mga nag-eskwela pa nga ming kuha og education or sa mga teachers nga magpa-ranking sa DepEd. So gamit kayo ni siya nga lesson plan tungod kay ang lesson plan gigamit ni siya sa pagpa-ranking sa eskwelahan, sa nag-eskwela pa sa college, ilabi na tong ningkuha og education. So gamit kaayo ni para nato nga mga future teacher. So ayaw kalimti nga mo message sa ako ang YouTube account. Then don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel para kanang mas mudaghan pa akong video nga mag-upload pa ko para makatabang pata sa ubang tao. Thank you guys and God bless. Bye!